terima kasih banyak atas dua lagu yang telah disampaikan. First of all, I would like to thank you for the two songs that has been rendered to us. Oleh Perdio dan juga Heavenbound Choir. By Perdio and Heavenbound Choir. Secara pribadi, kerohanian saya sedikit agak terangkat disebabkan karena keindahan kedua lagu yang baru saja disampaikan. Personally, I feel that my spiritual life been uplifted with the two songs that has been rendered to us. Sehingga saya merasakan bahwa dengan kedua lagu yang kita sudah dengarkan sudah cukup memuaskan kita untuk hadir di Kaabah Tuhan ini. I feel and I understand that the two songs that has been rendered to us can fulfill the needs of our spiritual life today. Firman Tuhan yang akan saya bawakan pada siang ini hanya sekedar untuk melengkapi pekabaran yang dibawakan oleh kedua anak kita. The word of God that I'm going to present today is going to complete the message from the songs that we have just heard. Topik yang saya bawakan pada siang ini, badai pasti berlalu. The title of my sermon today is Storm Will Pass Away. Badai pasti berlalu, pernah juga saya alami. The storm will pass away is also an experience that I have had before. Saudara-saudaraku sekalian, kita baru saja mendengarkan bahwa sebuah pesawat Trans-Asia jatuh di Taiwan. Recently, we heard that there is an airlines Trans-Asia that fell. Tetapi yang lebih menarik perhatian saya adalah pesawat QZ8501 Air Asia. But what interested me more is the crash of Air Asia QZ8501. Mengapa peristiwa ini sangat menarik kepada perhatian saya adalah why this incident interested me. Karena pesawat ini jatuh di Laut Jawa, di mana saya pernah melalui laut ini. Because the accident happened in the Java Sea, where I before had same experience. Saya selalu mengamati di acara TV pada waktu pemberitaan tentang kejatuhan pesawat ini. I observed the news in the television regarding the crash of Air Asia. Seringkali tim Basarnas harus berhenti melakukan kegiatannya disebabkan karena ombak yang begitu besar. Often the rescue team had problems in saving the corpses because of the high waves of the sea. Saudara-saudaraku, kurang lebih 40 tahun yang lalu, around 40 years ago, pada bulan November 1975, saya mendaftarkan diri untuk menjadi student volunteer di UNAI ini. It was in November 1975 where I first registered myself as a student literature. Pada zaman saya kuliah di sini, tahun ajaran itu dimulai dari Januari dan berakhir pertengahan Oktober. When I studied in 1975, the school year started in January and ended in October. Maka di bulan Oktober akhir sampai Januari itu adalah masa liburan. So at the end of October till end of December is a summer break. Maka pada saat itu saya minta supaya ditempatkan di daerah Kalimantan Selatan. And during that time I asked to be placed in South Borneo. Dan saya pun ditempatkan di sana. Setelah tiba di Banjarmasin, maka saya mulai melakukan kegiatan menjual buku. And when I arrived in Banjarmasin, I directly started to sell books. Beberapa kota-kota saya sudah lalui. I visited several towns in South Borneo. Setelah 2 bulan di sana, hampir semua kota-kota saya sudah lalui. Within 2 months, I have visited almost all of the cities or small towns in that area. Maka pada satu kali kami pulang dari perjalanan menjual buku ke Banjarmasin. One day, on our way back to
Banjarmasin after selling some books. Maka saya berbincang-bincang dengan seorang ibu juga kolporteur di daerah itu. I had a discussion with a lady who, she is also as a literature. Saya berkata, Bu, ada tahu nggak daerah mana lagi yang perlu harus saya kunjungi untuk jual buku? So I asked this lady and tell her if there are some other towns or cities that I can visit to sell books. Maka ibu ini berkata, ada satu kota yang saya tahu sudah lama tidak dikunjungi oleh mahasiswa. So this lady said, I knew of a town that has been a long time since visited by the students from Unai. Dengan cepat kami katakan, Bu, di mana itu? Kota apa namanya? So directly we said, oh, what town? Ibu ini berkata, Pangkalan Bun. And the lady said, Pangkalan Bun. Maka dengan cepat, dengan tidak memberitahukan ke siapa-siapa, supaya jangan ada yang mendahului kami, saya bersama dengan teman saya bernama Jonrad Saragi. So with my friend Jonrad Saragi, we go fast to the town to sell books. Dan kami cari tahu bagaimana caranya untuk pergi ke kota itu. And we try to find out how to get to that place. Maka dua alternatif yang boleh kami tempuh. Pertama, naik kapal laut. Dan yang kedua, naik pesawat. And there are two ways of going to that place. First by boat and second by airlines. Maka pilihan kami adalah naik kapal laut. Karena naik pesawat, tiketnya sangat mahal. So our choice is boat because it's cheap. Dengan cepat-cepat kami pergi ke pelabuhan. Dan kami cari apakah ada kapal yang menuju Pangkalan Bun. So we hurriedly we went to the seaport and trying to find if there's boat going to Pangkalan Bun. Ternyata kami dapat berita ada satu kapal yang berangkat sore itu. And we got the news that there is one boat that is going to leave for Pangkalan Bun that evening. Maka kami cari di mana kapal itu dan kami memang temukan kapal itu adalah kapal barang. We try to find the boat and we finally find the boat and it's a boat for cargo ship. Maka kami menemukan nahudanya dan kami meminta tolong apakah kami boleh naik kapal itu ke Pangkalan Bun. We met with the captain and we asked if we can ride with him going to Pangkalan Bun. Nahoda itu secara spontan mengatakan tidak boleh karena kapal ini adalah kapal barang, tidak boleh membawa penumpang selain daripada awak kapal. And the captain said no, that we cannot take that boat going to Pangkalan Bun because this boat is carrying things or goods and not carrying passengers. Karena kami sudah berpengalaman canvas, apalagi teman saya ini 2 tahun di atas saya, maka dia mulai menggunakan ilmu canvasnya. Dan dia mengatakan, Bapak, kami ini adalah mahasiswa. Because of our experience in selling books, we know how to approach people. So one of my friends said, trying to tell to the captain, said, you see, we are students and we are trying to sell books. Dan kawan saya ini mengatakan, kami adalah pemimpin-pemimpin di masa mendatang. Kami mau supaya negara kita ini maju. Apakah Bapak tidak mendukung supaya maju negara kita ini? My friend said to the captain that you see, we are young people. We are the future leader of these nations. Aren't you going to support us? Maka nahoda kapal ini, karena kebolehan teman saya ini untuk canvas, akhirnya dia menyerah. Dia katakan, kalau begitu, datanglah nanti sore kita akan berangkat. Then at last the captain said, okay, you can ride with me and we are going to leave this evening. Saudara-saudaraku, pada waktu kami sedang berbicara itu, saya melihat kapal itu dalam kondisi kosong. Pada waktu kondisi kosong, kapal itu masih ada 1,5 meter di atas daripada sungai. During the time when we talk with the captain, the boat is an empty stage, and because it's empty,
I can see that about 1/2 meters of that boat is above the water. Maka pada waktu kami datang sorenya, kapal itu sudah bermuatan. Saya melihat tinggi air dengan ujung atas kapal itu hanya tinggal setengah meter lagi. But when we came that evening, and the boat was filled with goods and with things, I can see that the edge of the boat is only 1/2 meters above the water. Saya berprinsip kapal ini bukan melewati laut, karena itu adalah melewati sungai. Maka saya tidak khawatir, tidak apa-apa. I was thinking that this boat is going to pass through the river and it's not going to pass through the sea. And I said, well, that's okay. Maka pada sore itu sekitar jam 7 kami sudah mulai berangkat. And that evening around 7 p.m. we started to board. Dan pemuda katakan, sekarang kalian sudah boleh tidur. Dan saudara-saudara, di manakah tempat tidur kami? Untuk bisa tidur di kapal itu, maka yang pertama dulu masuk adalah kaki, baru kepala. Jadi tempat tidur kami itu adalah seperti peti mayat besarnya, cuma agak lebih besar dikit. Then the captain said, okay, well, now it's time for you to sleep. And you know how we sleep is that we have to put first our feet, okay, inside kind of like a hole. It's like going inside a coffin, and that's how we sleep that night. Tapi itu tidak masalah, karena dalam kondisi tenang, air tenang, kami dapat tidur sepanjang malam itu hingga jam 9 pagi. I feel that it is okay because the water situation is calm, and I think I said that it's okay, I can always sleep. Tetapi kami dibangunkan jam 9 itu bukan karena merasa waktunya kami sudah bangun, tetapi karena goyangan kapal yang tidak bersahabat dengan kami. But at 9 p.m., okay, the captain woke us up and said that we have to be ready because of the situation. It's the rough sea. Maka kami keluar dari peti yang kecil tadi itu, kami memperhatikan rupanya ombak sudah sangat besar. So we get out of that small box and I observe that the waves is high. Waktu kami keluar, kami harus pegangan dengan sangat kuat karena ombak yang sangat besar itu menggoyang kapal itu, dan kami pergi ke ruangan bangunan. On that situation, we have to hold very tightly because the boat is moving very roughly, and we have to enter into the captain's cabin. Maka kami bersama dengan teman saya itu berdiri di kursi namuda itu, pegangan dengan kursi yang digunakan oleh namuda. So me and my friend, we are holding at the chair of the captain. Maka saya mulai memperhatikan ombak semakin besar dan semakin besar. And I observe that the waves is getting bigger. Bukan hanya ombak, tetapi hujan dan angin sangat kencang. It's not only waves that we experience, but it's also rain and a strong wind. Saya perhatikan, pada waktu ombak besar itu datang, kapal itu sepertinya memanjat ombak itu. Dan kemudian turun terjun, pada waktu dia turun terjun, maka kepala kapal itu sama sekali tidak kelihatan lagi. So during our experience, when our boat is getting up in the waves, we feel that the boat is going up, and then suddenly it goes down, that we cannot see the front of the boat anymore. Rupanya kepala kapal itu sudah dipersiapkan, ditutup rapat, dan air tidak boleh masuk ke dalam kapal. Then I observed that the front of the boat has been set, it's been closed, so that the water will not go in. Jadi yang kelihatan di atas laut kadang-kadang hanya tempat kami berdiri itu. So what I observe is that it's only the place where I stand that is above the sea level. Dan begitu seterusnya kapal itu naik lagi, tenggelam lagi, naik lagi, tenggelam lagi, dan berulang-ulang sampai kami tiba di tujuan. So this was our experience where the boat goes up and down until we reach our destiny. Satu pengalaman yang perlu saya beritakan adalah
one of the experience that I'm going to say, Pada saat kami di ruangan Nahuda ini, teman saya ini mabuk dan dia muntah-muntah. my friend got a headache and he started to throw out, to vomit. Dan tidak ada orang yang bisa membersihkan. Karena pegawai kapal itu hanya dua. Satu Nahuda dan satu pesimisnya. And no one is cleaning up the mess because there are only two of them. Saudara-saudaraku, bisa dibayangkan, muntah itu membuat saya terpancing untuk muntah juga. And you can imagine that when my friend vomited, it also causes me to vomit also. Untungnya saudara-saudara, kami tidak terpancing untuk buang air kecil ataupun buang air besar. Kalau itu terjadi, harus dilakukan di situ juga. And good things that we just throw out from our mouth. Karena bila kami keluar dari ruangan itu, akibatnya mati, dihantam muntah. Because during the time, if we just get out from the captain's cabin, I think that we are going to be thrown out of the boat and we are going to die. Maka biar bagaimanapun situasi dalam ruangan itu, bau atau tidak bau, harus tinggal di dalam kabin itu. Kalau tidak, mati. So during that time, we have to stay in that small room where with all the mess that has been thrown out by my friend. Because if we go out from that room, from the cabin's room, I think we are going to die. Saudara-saudaraku, dalam kehidupan kita setiap hari selalu ada badai menyerang kita. My dear friends, in our lives there are always storms that will hit us. Apakah badai itu menyerang kita dalam keadaan kondisi kita siap atau setia atau tidak? Ready or not, faithful or not, the storm is going to happen to us. Ada bermacam-macam badai yang bisa menyerang kita. There are many kinds of storms that can hit us. Satu, badai rumah tangga. One is a storm of the family. Iblis tahu bahwa salah satu cara untuk meledakkan manusia dari kesetiaannya kepada Allah adalah menghancurkan rumah tangga mereka. Satan knows that one of the way to get people away from God is by destroying the house or family. Karena mereka tahu kalau rumah tangga hancur, pasti suami, istri, anak-anak akan hancur. Because Satan knows once there's a problem in the house, then the wives, children, and the whole family is going to be away from God. Pada suatu kali saya baca di internet, Lucifer pernah memimpin suatu rapat akbar. I read in the internet that one day Lucifer is holding a big meeting. Dan dia mengundang semua anak buahnya, yaitu malaikat-malaikat yang sepertiga yang dibawa dari surga. And he invited all the dark angels to be in that meeting. Salah satu tujuan pertemuan itu adalah apakah strategi yang paling canggih yang bisa kita lakukan supaya manusia tidak makin banyak setia kepada Tuhan. And one of the agenda of that meeting is that Satan is trying to have a strategy on how to make people, how to get people away from God. Karena Satan tahu waktunya sudah semakin singkat. Pertumbuhan anak-anak Tuhan semakin meningkat sangat tajam. Satan knows that his time is short and he knows that many Christians are growing up. Maka di dalam rapat itu Lucifer meminta masukan-masukan dari anggota rapat. So during that time, Lucifer is asking for some inputs from the dark angels. Mulai input bermasukan. Salah satu di antaranya dia katakan, bagaimana kalau seandainya Alkitab kita hapuskan saja, agar supaya mereka tidak boleh baca Alkitab lagi. And one of the input said, let's get away with the Bible. Let's get rid of the Bible so that these Christians will not read Bible. Tetapi Lucifer katakan, cara itu akan gagal. Karena sudah banyak beberapa negara-negara
mencoba untuk melarang membaca Alkitab, ternyata justru pertumbuhan anak-anak Tuhan berkembang dengan pesat di situ. But then Lucifer said that way is going to fail because there are so many countries in this world that has a forbidden Bible, but in those countries Christians are growing up. Bagaimana kalau ada masukan lain? Bagaimana kalau seandainya itu anak-anak Tuhan itu kita larang datang ke gereja? Kita larang datang ke gereja. And another suggestion is that let's make that these Christians, these children of God, not to go to the church. Dia akan Lucifer katakan cara itu akan gagal juga. And Lucifer said that method is going to fail also. Tapi ada satu di antara yang ada mengatakan, bagaimana kalau seandainya kita tidak perlu larang mereka gereja, bahkan kita suruh mereka datang ke gereja, tetapi di gereja kita buat mereka tidur. But one suggestion came and said, okay, let's not forbid these Christians to go to church. Let them go to church, but in church we'll make them sleep. Jadi kalau di antara saudara-saudara ada yang tidur pada saat ini, itu adalah strategi Lucifer. So if any one of you right now is sleeping, that's one of Lucifer's strategy. Dan cara yang kedua yang mereka sepakati adalah berikanlah kesejahteraan kepada mereka melebihi kehidupan untuk hidup mereka. And the second method that was suggested is that give these Christians welfare more than what they need in their life. Karena dengan cara demikian mereka akan pergi berbelanja, makan, minum, berpesta pora, dan mereka tidak memperhatikan lagi tentang kerajaan mereka. Because by giving more welfare, these Christians are going to go shopping, partying, and they are going to forget about church. Pada suatu kali ada seorang ibu pergi berbelanja dengan membawa 2 orang anaknya dengan menggunakan mobil Mercy. One day, there's one lady, a mother, that was going to go shopping, and she brought with her 2 of her children. Pada waktu anaknya ini dibawa dalam kondisi bangun, tetapi begitu tiba di supermarket itu, kedua anaknya itu tidur pulas. And so this mother drives the children to the department store, and when they arrive in that department store, the 2 children they were sleeping. Maka si ibu ini merasa kasihan kalau nanti dibangunin terganggu tidurnya dan bahkan mereka akan nangis. Maka si ibu ini ambil keputusan, biarlah dia tidur di situ, saya hidupkan mobil, pasang AC, dan saya tidak akan lama pergi belanja. So the mother then decided that she put pity on her children if she's going to wake them up. So she decided to let the children sleep in the car, and she turned on the car and put the ACs on. Maka ibu ini mulai melihat barang-barang yang dia perlukan, dan ibu ini lupa bahwa anaknya sudah ada di mobil sudah lama. And so this lady, the mother, went into the department store, and she got away with her shopping things, and she forgot about her 2 children. Tiba-tiba anak ini pulang dari sana, dan si ibu ini pulang dari departemen store, pergi melihat mobilnya, dan ditemukan anaknya sudah mati dengan muka biru. And so after a while, after she spent her shopping time, the mother returned to the car, and she found that the 2 children, they died. Karena kedua anaknya ini kurang oksigen. Ibu ini berpikir mobilnya ini bagus, Mercedes, ternyata mobil ini bocor sehingga CO2 banyak di mobil itu dan mati disebabkan karena AC. The children died because lack of oxygen, or because the children inhale carbon dioxide. Saudara-saudara, badai bisa datang ke masing-masing pribadi kita. My brothers, storms can happen to each one of us. Salah satu contohnya badai dalam masalah pemuda. One of the example is storms that happen to young people.
Ada juga saya mendengarkan berita bahwa anak-anak kami yang datang kuliah di UNAI ini, gara-gara putus pacar di UNAI, terpaksa keluar dari UNAI. I heard that some of our young people coming here to UNAI because of the broken relationship with their girlfriend or boyfriend, they have to leave the school. Ada juga orang tua berkata kepada kami, anak kami ini pada waktu kami sekolah, pada waktu di SMA, ini adalah orang yang tidak merokok. Tetapi setelah datang ke UNAI, dia dikeluarkan karena merokok. Some parents said, you see, my children, they were not smokers, but when they are here in UNAI, they become smokers. Saudara-saudara, pernah juga saya mendengarkan keluhan daripada orang tua. Seorang mahasiswa anaknya tinggal di satu kamar dengan teman yang lain, tetapi teman sekamarnya itu ambil pakaian bajunya, dia bikin lap sepatunya. And also we heard that experience in the dorm where friends taking other clothes and using those clothing to clean their shoes. Itu adalah badai di dalam kehidupan berasrama. That is storms in the dormitory. Kalau kuat di dalam badai itu, maka dia akan menyelesaikan pendidikannya dengan berhasil di tempat itu. If we are strong and we can pass those storms, we can finish our education from this school. Ada juga badai dengan tidak memiliki pekerjaan. There are also storms in our life by not getting any work. Ada juga mahasiswa tamat dari sini, ilmunya mungkin masih dangkal, sudah 1 tahun tidak mendapat pekerjaan. Waktu ditanya, sudah bekerja? Sudah, saya. Apa pekerjaannya? Mencari pekerjaan, saya. There are students that graduated from this school and after 1 year, he was asked, what is your work? My work is looking for work. Ada juga badai dari masalah ekonomi dan keuangan. There are storms in the problems of economy. Banyak juga mahasiswa tamat dari sini harus cuti belajar 2 tahun karena kondisi keuangan. Some students has to take a break or leave from this school because of financial problem. Ada juga badai karena keperluan biaya untuk memenuhi anak-anak sekolah. Storms also can happen to each one of us in trying to provide financial aspects for schooling. Orang tua juga menghadapi biaya karena anak-anaknya ada yang tidak setia kepada Tuhan. Parents having storms because their children are not faithful to the Lord. Bisa juga kita menghadapi badai karena kita memiliki masalah dengan orang yang ada di sekitar kita, bahkan dengan orang yang sekerja dengan kita. Storms can happen in our lives because we have problems with friends, with people close to us. Semua badai-badai ini akan menjadi ganas apabila kita tidak waspada dengan itu. These storms can become bigger if we are not aware with them. Ada juga orang yang tetap tegar ketika badai yang begitu dahsyat itu datang dan dia tidak tergoyahkan. Some people can stand firmly when the storms comes. Lalu yang menjadi pertanyaan, mengapa badai itu datang? One of the questions, why there are storms in our life? Mengapa harus ada badai? Why there should be a storm in our life? Pertama, untuk membuktikan apakah seorang itu hidup dalam firman Tuhan atau tidak. One of the answers is that to prove whether we live in the Word of God or not. Orang yang hidup dalam firman Tuhan akan senantiasa berdiri teguh karena dia mengerti maksud Tuhan atas keberadaan badai. People who stood beside God is going to stand firm during the storm is to prove that God is with him. Karena dia juga memahami bahwa badai yang datang kepadanya tidak akan melampaui kemampuannya untuk menghadapi badai itu. Because people who stands before God or beside God knew that the storm that comes into their life is not exceeded of his capability. Dalam 1 Korintus 10 ayat 13 dikatakan,
Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia, dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. 1 Corinthians 10 verse 13 said, every test that you have experienced is the kind that normally comes to people. But God keeps His promise, and He will not allow you to be tested beyond your power to remain firm. At the time you are put to the test, He will give you the strength to endure it, and so provide you with a way out. Kenapa badai itu ada? Yang kedua jawabannya adalah untuk membuktikan apakah kita Kristen sekam atau tidak. Why storms comes into our life? The second proof is that to prove whether we are a true Christian or we are not a true Christian. Dalam ayat 21 ayat 18 mengatakan, mereka menjadi seperti jerami di depan angin, seperti sekam yang ditebarkan badai. Job 21 verse 18 says, and blow them away like straw in the wind, or like dust carried away in a storm. Sekam adalah kulit padi-padian. Straw is a skin of a rice. Sekam hampir tidak memiliki bobot karena telah kehilangan kulit padinya. And it is very light. Itulah sebabnya sekam dengan mudah ditiupkan angin, terlebih lagi oleh badai. And because it has a very light weight, it can easily be away by a wind. Kristen sekam adalah kehidupan yang tidak memiliki bobot kerohanian. Dan itulah sebabnya ketika angin datang, dia akan hilang bersama angin. If we are a Christians like the straw, we do not have the power or weight of our spiritual life, and when the wind comes, when storm comes into our life, we are going to be moved away or carried away. Ada beberapa faktor-faktor mengapa kita tumbang dalam menghadapi badai. There are several factors why we fall during storms. Yang pertama, karena kita lupa akan Yesus. First, because we forgot Jesus. Yang kedua, karena kita mau menggunakan usaha kita sendiri. And secondly, because we depend on our own strength. Lukas 8 ayat 28 mengatakan, maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia. Katanya, Guru, Guru, kita binasa. Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi tenang. Luke 8 verse 24 says, the disciple went to Jesus and woke him up, saying, Master, Master, we are about to die. Jesus got up and gave an order to the wind and to the stormy water. They quieted down, and there was a great calm. Pada awalnya murid-murid itu mengandalkan kemampuannya untuk mengendalikan perahunya, tetapi gagal. At first, the disciples depend on their strength to control the boat, but they failed. Yang ketiga, mengapa kita gampang tumbang? Terlalu banyak waktu yang kita gunakan untuk terus memandang badai itu. Gantinya memandang kepada Yesus dan minta tolong kepadanya. The third factor why we fail in the storm is because we always look at the storms and we fail to look at Jesus. Pada suatu kali seorang pendeta pergi ke tukang cukur. One day, a pastor went to the barber. Begitu tukang cukur itu tahu bahwa ini adalah pendeta, seorang pendeta yang dicukur, maka dia berkata kepada pendeta ini, Pak Pendeta, sebenarnya Tuhan itu nggak adil. So this barber, when he knew that this was a pastor, and this barber said to the pastor, you know, Pastor, God is not there. God is not fair. Kalau seandainya Allah itu ada, maka manusia tidak akan banyak menderita. He said, if there is God, then people or human beings are not going to have many problems or troubles. Setelah pendeta selesai berpangkas, dia bayar uang pangkas ya. So after this pastor had his head cut, he paid. Dia melihat ada seorang gelandangan dengan rambut yang karu-karuan, yang tidak karu-karuan, lewat dari depan tukang pangkas itu. And so
pastor look, there is one beggar with his hair is not well combed. Pendeta ini berkata, Pak, sebenarnya tukang pangkas itu gak ada. And so this pastor said to the barber, you know, there is no barber. Loh, Pak, saya baru saja pangkas Bapak. Kenapa Bapak katakan tukang pangkas tidak ada? Then this barber said, sir, I just cut your hair, but then why you said that there is no barber? Kalau ada tukang pangkas, itu Bapak yang lewat ini tidak akan panjang rambutnya. So the pastor said, if there is a barber, then that poor people, the poor person, will not have a long hair. Tukang pangkas katakan, Pak, kalau seandainya dia datang kepada saya akan cukur dia dan tidak bayar. And so this barber said to the pastor, if that person comes to me and asks for a haircut, I'm going to cut his hair and it's for free. Maka pendeta ini berkata kepada tukang pangkas, Pak, kalau seandainya Bapak datang kepada Tuhan, membawakan penderitaanmu kepada Tuhan, Tuhan akan bantu Bapak, dan itu gratis. So this pastor said, it's the same thing. If you bring your problems, the storm of your life to God, God is going to help you, and it's also for free. Katakan 3 ayat 25 mengatakan, Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencarinya. Lamentation 3 verse 25 says, the Lord is good to everyone who trusts in Him. Katakan 3 ayat 39 ayat 40 mengatakan, mengapa orang hidup mengeluh? Biarlah setiap orang mengeluh tentang dosanya. Marilah kita menyelidiki dan memeriksa hidup kita dan berpaling kepada Tuhan. Lamentation 3 verse 39 and 40 says, why should we ever complain when we are punished for our sin? Let us examine our ways and turn back to the Lord. Ada 3 langkah yang dapat menjadi panduan bagi kita untuk terlepas dari masalah. There are 3 ways for us to get away from our problems. Yang pertama, jangan menjauh dari Tuhan. First, don't get away or don't move away from God. Keadaan susah yang kita alami tidak boleh membuat kita menjauh dan mundur dari Tuhan. All problems that we have in our life should not put ourselves away from God. Jika perlu kita harus lebih aktif lagi mencari wajah Tuhan. And when we have problems, it is also time for us to move very actively to move closer to the Lord. Sama seperti kisah Ayub yang mengalami pencobaan yang begitu berat, tetapi dia tetap menggantungkan hidupnya kepada Tuhan. It's the same thing with Job in his experience. Because of the hardship that he has, he surrendered himself to the Sehingga Lord. Tuhan pun memulihkan kehidupannya, bahkan memberkatinya berlipat ganda. And God returned all his wealth to Job because of his faith to the Lord. Ibrani 10 ayat 25 mengatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Hebrew 10:25 says, let us not give up the habit of meeting together as some are doing. Instead, let us encourage one another all the more, since you see that the day of the Lord is coming nearer. Kalau kita menghadapi badai, jangan lupa datang ke gereja. When we experience storms in our life, don't forget, come to the church. Dalam 1 Timotius 4 ayat 8 dan 9 mengatakan, latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. 1 Timothy 4 verse 8 and 9 says, physical exercise has some value, but spiritual exercise is valuable in every way, because it promises life both for the present and for the future. This is a true saying to be completely accepted and believed. Yang kedua, melangkah dengan iman. And the second step is that we have to walk with faith or walk in faith.
Tuhan akan mencurahkan hikmatnya bagi kita jika kita senantiasa dekat kepadanya. God is going to bestow us wisdom if we move closer to Him. Dia akan memberikan jalan keluar bagi kita. Melalui hikmatnya, kita akan dapat mengambil tindakan untuk dapat menyelesaikan masalah. He's going to give us a way out, and He's going to give us wisdom to overcome all problems in our lives. Yang ketiga adalah nikmati kehidupan yang kita jalani. And the third things that we can do is that we have to enjoy the life that we have. Rasul Paulus mengalami suka maupun duka, maupun senang, kelebihan maupun kekurangan, tetapi dia tetap menikmati seluruh kehidupannya. The Apostle Paul says that when he is in sorrow, when he is in happiness, when he is in a need, he still enjoys his life with the Lord. Sebagai kesimpulan, As a conclusion, kadang badai itu diizinkan Tuhan menimpa umatnya agar kita terus-menerus bergantung kepada Yesus, bukan pada kekuatan kita sendiri. sometimes God allows storms to happen into our life so that we can depend on Him more and not depending on ourselves. Ketika badai kehidupan itu datang menimpa, kita minta pertolongan Tuhan, maka Yesus segera bangun dari tidurnya dan meredakan angin taufan itu. And during storms in our life, we come to the Lord and ask for help, and Jesus is going to come to us directly to help us. Yang ketiga, badai itu tidak salah. Itu adalah aktivitas alamiah yang lumrah di dunia yang telah berdosa ini. Yang salah adalah cara pandang kita terhadap badai itu. Storm is a natural thing, it's a natural happenings. And what is wrong is that with people is that we look at the storm itself. Sebagai pesan saya kepada saudara-saudara sekalian, My message to all of you, my brothers, percayalah bahwa setiap badai akan berakhir. Dan setelah badai, pagi yang cerah akan dimulai. believe that every storm is going to pass, and after the storms, sunshine will come. Tuhan tidak pernah menjanjikan langit akan selalu cerah, matahari selalu bersinar, tetapi Ia akan memberikan pelangi setelah badai, senyuman setelah air mata, berkah setiap cobaan. God never promises each one of us that the day is always light and the sun is always giving its warmth. But He promised that He's going to give you rainbow after its storms. Tuhan terkadang menghancurkan dunia seseorang untuk memberikan dunia baru yang lebih baik. God sometimes destroy our world because He wanted to give us a new world. Tuhan memberkati kita. God bless us.